Okay guys, let's eat. Ayan, Okay, dalandan. Dalandan. Asim. Sunod. Sunod, ubas. Orange. Sunod. Sunod, ubas. Ang sarap. Bye! Next. Una, Ubas. ubas. Ubusin. Pangalawa. Pandalawa, ubas. Nahulog. Ubusin yung mga kinakain. Pantatlo. Ano to? Dalandan. Dalandan. Pangapat. Dalandan ulit. Part 3. Ubas. Ubas. Part 4. Part 3 pa lang yan ah. Ay, oo nga pala guys. Part 3. Masyado kami na itche. Part 4. Eat. Dalandan. May buto kasi guys. Bye! Welcome to my vlog!